Bismillahirrahmanirrahim. Nanti banyak praktiknya ya, jadi saya harapkan teman-teman juga aktif untuk praktik. Fi'il mudhari', fi'il mudhari' ciri-cirinya udah pernah kita bahas tuh di materi i'rab, jadi nggak usah kita ulangi, sehingga kayaknya kita langsung aja ke tasrif lugawinya ya. Teman-teman yang udah punya printnya atau melihat di tempat lain di laptop atau di mana gitu ya, bisa buka halaman 35. Itu ada tasrif lugawi fi'il mudhari'. Kelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bagian yang paling kanan di sini ada domir ya. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana. Bagian sampingnya di situ ada apa namanya? Wazan fi'il mudhari, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Saya mau tanya sama antum, siapa yang belum pernah mempelajari tasrif lugawi dari fi'il yang sahih ini? Misalkan di sini yaktubu, 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 yaktubani, yaktubuna ila akhirih. Adakah dari teman-teman yang belum pernah mempelajarinya? Udah ya? Oke, berarti tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kita ambil umumnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, lafadz yaktubu, teman-teman. Ini untuk domir huwa. Kalau domirnya huma, dia berdua, maka berubah menjadi yaktubani. Ini ditambah alif. Kalau hum, yaktubuna ditambah wawu. Prinsipnya kayak gini, untuk dengarkan dulu. Kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan dua orang, berarti diakhiri alif. Baik dua orangnya laki-laki atau perempuan. Huma yaktubani. Kayak gitu. Kalau menunjukkan jamak laki-laki, laki-laki yang banyak, maka bersambung dengan wawu. Yaktubuna. Adapun huruf nun yang di akhir, yaktubani, yaktubuna, itu adalah tanda rofa dari af'alul khamsah. Nah, kalau khamsah itu tanda rofanya dengan subutun nun, dengan tetapnya nun. Ketika nasab dan jar dengan membuang. Berikutnya, hiya huma hunna. Kalau tadi huwa huma hum, itu untuk goib namanya ya. Namanya domir goib. Tiga bawahnya, hiya huma hunna, ini ghaibah. Dia perempuan. Hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Hiya taktubu, antum lihat di sini. Bentuknya sama kayak yaktubu tadi, tinggal diganti depannya. Taktubu dengan tak. Huma taktubani, depannya tak, belakangnya ani, ada alifnya. Kenapa depannya tak? Karena menunjukkan perempuan. Sama kayak hiya tadi. Kenapa pakai tak? Karena menunjukkan perempuan. Hunna yaktubna. Hunna yaktubna. Di sini menggunakan akhiran nun. Namanya nun jamak mu'annas. Sebagai dasar atau prinsip bahwa kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun berarti menunjukkan makna banyak perempuan. Atau bisa kita balik, kalau menunjukkan banyak perempuan, fi'il mudhari itu bersambung dengan nun. Nun inas, nun jamak mu'annas. Itu. Itu tadi untuk fi'il mudhari yang gaib. Gaib sama gaibah. Berikutnya 6 ke bawah. Anta antum antum, anti antuma, antunna ini domir mukhatab, mukhatabah. Anta antum antum ini mukhatab. Taktubu, taktubani, taktubuna, mukhatab. Taktubina, taktubani, taktubna, mukhatabah. Laki-laki yang diajak bicara, perempuan yang diajak bicara. Untuk anta, depannya tak, ini menunjukkan mukhatab.
Ya, tak yang menunjukkan mukhatab. Kamu sedang menulis. Antuma taktubani. Depannya tak. Belakangnya ada alif yang karena menunjukkan dua. Antum taktubuna. Depannya tak. Dan di sini wawu. Karena menunjukkan banyak laki-laki. Yang jelas kalau mukhatab atau mukhatabah pasti mudhari' diawali tak. Seperti itu. Tubu taktubani taktubuna. Berikutnya untuk anti taktubina. Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna. Anti taktubina, depannya tak, belakangnya ditambah ya muannasah mukhatabah. Taktubina. Antuma taktubani. Antuma taktubani, depannya tak, belakangnya ada alifnya karena menunjukkan makna dua. Antunna taktubna. Depannya tak, belakangnya bersambung nun. Inas. Nun jama' inas. Kemudian ana aktubu, saya menulis. Ana aktubu, depannya hamzah, belakangnya nggak berubah. Nahnu naktubu, kami menulis. Depannya nun, belakangnya nggak bersambung apapun. Seperti itu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Insya Allah ini mudah. Sekarang lafadz yaftahu. Silakan yang mau Ap, mentafsir ap, yaftahu. Apaan Ustaz? Mungkin Halaman berapa Ustaz? 35, Abdullah. Ini kita kasih kesempatan ya, satu orang gitu ya. Yaftahu, silakan. Siapa? Tadi, Bu Wiwi, boleh, silakan. ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, Hmm. taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, Hmm. taftahu, naftahu, Oke, Hasan. Kalau saya sedang membuka, bahasa Arabnya apa, Bu Wiwi? aftahu, Ya, kami sedang membuka. naftahu, Kalian laki-laki sedang membuka. kalian, wa, Ya, wa, kalian, lah, lah, lah. oh, kalian, Ya, anti, anta, kalian, taftahu, kalian itu apa namanya? Eh, kamu banyak. kami, kami, oh, hum, taftahuna, Antum, yap, yaftahuna, antum taftahuna gitu. Antum taftahuna. Nah, oke. antum, Ya, antum taftahuna kan kalian membuka. Kalau mereka satu perempuan sedang membuka. Mereka satu perempuan. dia taftahu, Dia taftahu. Ahsan, ahsan, alhamdulillah. Insyaallah bisa ya. Berikutnya lafat ya'malu. Ya'malu siapa? Silahkan. Ya'malu. Jadi Ustaz. Ah, nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malu, ya malani, ya maluna, Hmm. tab alu, Ta'malu. tab tak malu, tak malani, ya ya malna, Hmm. tak malu, tak malani, tak maluna, Hmm. tak malina, Hmm. tak malani, tak malna, Hmm. akmalu, nakmal, Oke, saya sedang bekerja. akmalu. A'malu. Kamu perempuan satu sedang bekerja. Eh, kamu, Ustaz. Tak, Tak malani. la, 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 la. Nah, Kamu gimana sih? perempuan satu. Kamu perempuan satu itu domirnya apa? Punna, Nah, satu. Kamu satu perempuan. wanti, Nah, tak malina, Sam.
Jadi eh, itu urutan domirnya harus hafal. Ya. Arti-artinya juga harus hafal ya. Anti ta'malina. Nah, mereka laki-laki, hum, mereka laki-laki sedang bekerja. Hum ya'maluna. Oke, hum ya'malun. Alhamdulillah. Taib, syukran jazilan Pak Abdullah. Oke, ya, sudah kita tasrif bareng ya. Wahid isnan salasah. Yahsunu, Yahsunu yahsuna, yahsunani yahsuna, yahsununa. tahsunu, Tahsunu tahsunani, tahsunani, tahsunani tahsunu, yahsun. tahsunani, tahsununa, tahsunina, Tahsunu, tahsunani, tahsunu, tahsunna, tahsunu, nahsunu, Tahsunna. tahsunu, nahsunu. tahsunu, tahsunu. Nahsunu. Oke. Oke, berikutnya teman-teman. Ini tadi kan yang sahih ya. Berikutnya ini tentang mahmus, sahih mahmus. Tadi sahih salim. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Belum? Oke. Kita lanjut sekarang ke sahih mahmus. Mahmus itu apa? Diam zai. Ini kan pernah kita bahas ya. Nama-nama bina ini. Mahmus itu artinya dihamzai. Untuk mahmus ini tasrif lugawinya fi'il mudhari ya. Nanti ada sebagian yang ya sebagian kecil sih yang diiklal, tapi nggak sering-sering amat ya. Sebagian kecil saja. Kita lihat di sini contohnya yakmul. Yakmulu yakmulani yakmuluna takmulu takmulani yakmulna takmulu takmulani takmuluna takmulina takmulani takmulna amulu nakmulu. Ini di sini nih. Aslinya kan akmulu, ya kan? Hmm. Karena dia itu apa namanya ada aslinya akmulu ada hamzah yang berharokat bertemu hamzah yang sukun, maka hamzah yang kedua diganti huruf ilat yang sesuai harokat hamzah pertama. Hamzah kedua diganti dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Harokat hamzah pertama apa? Fathah. Maka hamzahnya diganti alif. Jadilah amuluh. Itu nanti berlaku juga pada lafadz yakulu. Nanti benernya kayak gitu. Saya makan. Bahasa Arabnya akulu. Bukan akulu. Baik. Yakulu. Silakan. Siapa yang ingin mencoba? Man saya jarib. Nah, Ustaz. Gus. Ya, silakan Pak Deddy. Boleh. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna. Hmm. Ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna. Ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna. Ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna. Akulu, na'kulu. Ahsan. Alhamdulillah. Saya sedang makan. Apa Pak Deddy? Akulu, Akulu. Kami sedang makan. na'kulu. Ya, kalian laki-laki satu sedang, kamu laki-laki satu sedang makan. Satu, ta'kulu. Tak gulu. Ta'kulani, Kalian betul tak gulu. Kalian perempuan banyak sedang makan. ta'kulna. Tak gulu. Oke, alhamdulillah. Berikutnya Yas Alu. Silakan. Mansur Jarib. Fadal. Belum ada. Yas Alu. Yang sudah boleh nyoba lagi, boleh. Silakan. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna, Hmm. tas'alu, tas'alani, Hmm. yas'ulna. Yas Alna. Yas'alna. Nah, Hmm. tas'alu, tas'alani, tas'aluna, tas'alina, Hmm. tas'alani, tas'ulna, Tas Alna. tas'alna, as'alu, nas'alu. Ya. Jadi teman-teman harokatnya harokat tengahnya mudore itu nggak berubah ya.
Jadi misalkan atasnya itu yas'alu, itu tetap sinnya sukun, hamzahnya fathah terus ke bawah kayak gitu. Hmm. Yas'alu nggak berubah jadi yas'ulu atau yas'ilu gitu nggak. Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u insya Allah sudah bisa. Kita tasrif bareng ya. Yaqra'u. Wahid, isnan, salasah. Yaqra'u, Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'ani, yaqra'una. yaqra'una, Taqra'u, 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 taqra'ani. taqra'ani, Yaqra'na, yaqra'na, taqra'u, taqra'u, taqra'ani, taqra'ani, taqra'na. taqra'una, Taqra'ina, taqra'ina, taqra'ani, taqra'ani, taqra'na, taqra'u, aqra'una, taqra'u, aqra'u. naqra'u. Berikutnya ada yamuddu. Ini yang mudha'af. Mudha'af itu yang hurufnya itu double. Maksudnya ada huruf yang sama di ain dan lam fiil ditandai dengan tasdid. Ini nanti untuk tasrifnya semua hurufnya tetap diidgham kecuali di dua tempat ya. Di hunna dan antunna. Untuk lihat di situ ya muddani, ya mudduna. Tamuddu, tamuddani, yamdudna. Tamdidna. Tamuddu, tamuddani, tamudduna. Tamuddina, tamuddani, tamdudna. Namuddu, namuddu. Jadi ada yamdudna, ada tamdudna. Itu tidak diidgham tapi ditafkik, dipisah, diurai. Nah, ketika diurai nanti kembali ke bentuk asalnya sesuai dengan wazannya, teman-teman. Yamdud itu kan aslinya dari kata yamdudu. Nanti ya dulu juga kayak gitu kembali ke lafaz asalnya ya lulu. Ya firru juga sama. Ya friru, ya adu, ya dodu. Silakan ya dulu. Ya dulu. Ya Ya. dulani dulu. Nah, tadulu. Tadulani ya dulu. Nah, Hmm. tadulu. Tadulani tadulu. Nah, taduli. Nah, tadulani tadul. Nah, adulu. Nah, dulu. Oke, alhamdulillah. Bisa ya. Wiwi. Ya firru. Ya firu. Ya fironi. Ya firuna. Tafiru. Tafironi. Ya prirna. Tapiru. Tapironi. Tapiruna. Tapirina. Tapiro. Fironi. Tapirina. Taprirna. Apiru. Napiru. Ya. Ya frirna, tafrirna. Hasan, Hasan. Alhamdulillah. Ya Abdu. Mungkin selain Bu Wiwi ada? Nastas. Oke, tafadhal. Ada di. Ya addu, ya addani, ya adduna. Ta'addu, ta'addani, ta'addudna. Ya dotna. Yaddudna, ya yaddudna. Ya dot. Bukan Ya, dut ya. oh Dot. yaddudna. Ya dotna. Yaddudna. Nah, Ta'uddu, ta'uddani, ta'addu. ta'uddu. Laisa ta'uddu. Ada di. Ta'addu. Ta'addu, ta'addani, ta'adduna. Ta'addina, ta'addani, ta'addudna. Ta'dodna. Ta'addudna. Amaddu, namaddu. Abdu. Na'abdu. Addu, na'addu. Oke. Bingung-bingung. Nah, nah. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi ketika antunna sama hunna dikembalikan seperti asalnya. Kalau yang lainnya ya tetap kayak sahih yang Salim tadi. Ya'du, ya'dani, ya'duna, ta'adu, ta'adani, ya'datna, ta'adu, ta'adani, ta'aduna, ta'adina, ta'adani, ta'adatna, a'adu, na'adu. Coba kita tasrif mulai dari yang muddu ya. Silakan. Wahid, isnan, salasa. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, mudduna, muddu. Ya dulu. Ya dulu, ya dullani, ya dulluna, tadullu, tadullani, ya dullulna, tadullu, tadullani, tadulluna, tadullina, tadullani, tadlullna, Dul. adulluna, dullu. Ya firru, ya firrani, ya firruna, tafirru, tafirrani, ya frirna.
Tafirru, tafirrani, tafirruna, tafirrina, tafirrani, tafrirna, tafirru, nafirru. Ya'uddu, ya'uddu, ya'uddani, ya'udduna, ta'addu, ta'addani, ya'datna, ta'addu, ta'addani, ta'adduna, ta'addina, ta'addani, ta'datna, na'addu, na'addu. Oke, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Belum? Izin sebentar, bentar. Iya, ada Pak Dedi, silakan. Ya, Ustaz. Cuma maksudnya tinggal pembiasaan saja. Ya, ya biasa. Iya. Ya, setuju, saya setuju. Memang harus dibiasakan sih. Ya tasrif itu memang kunci awalnya hafal teman-teman ya. Kalau nggak hafal emang agak susah. Nggak ada solusi lain. Hafal terus dibiasakan, dipraktekkan dalam muhadatsah, dalam menulis. Seperti tadi yang saya tanya itu. Saya sedang makan, akulu, kami telah makan, akulu. Nah itu kan mengubah satu lafaz ke lafaz lain sesuai dengan makna yang kita kehendaki dalam bahasa lain itu. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, afwan, eh, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk fiil yang misal, berarti mu'tal ya. Mu'tal ada 4, misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Ya. Untuk lafif itu nggak usah kita pelajari karena pada dasarnya dia itu kayak naqis. Jadi meskipun huruf ilatnya 2, tapi dalam mentasrif lafif, ya kita tinggal lihat huruf terakhirnya aja. Kayak misalkan wako, yaqi itu meskipun itu ada 2 huruf ilat, tapi kita tinggal lihat huruf terakhirnya saja, yaitu ya. Itu kan sama kayak nakis yai gitu nanti. Oke, yang pertama bina mu'tal misal. Mu'tal misal itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena namanya misal. Semisal dengan sahih. Jadi tasrif lugawinya itu ya sama kayak sahih teman-teman ya. Jadi tidak apa sih namanya? Tidak banyak iklal. Kalaupun ada iklal itu nanti sudah terjadi sejak awal. Jadi ketika ditasrif nggak akan terjadi lagi gitu. Udah kayak gitu, pakem. Misalkan ya itu ya. Itu kan aslinya yau'idu. Kalau kita tasrif lugawi, nggak akan muncul itu awunya. Karena ya itu ditasrif ke bawah tetap ya itu. Sudah tetap.
Ya'idu, ya'idani, ya'iduna, ta'idu, ta'idani, ya'idana, ta'idu, ta'idani, ta'iduna, ta'idina, ta'idani, ta'idana, a'idu, na'idu. Seperti itu. Ini nggak ada kan yang berubah. Ya, sama persis kayak Soheh Salim itu tadi. Ya'idu berjanji. Kalau yaisiru maknanya mudah. Memudahkan, mudah. Mudah ya, bukan memudahkan. Kalau memudahkan tuh yassaro, Ya, yuyassir. saraf. Terus yang ketiga yamiku, yamiku itu mabuk cinta ya, rindu berat mabuk cinta. Yaimunu itu diberkahi. Oke, coba kita tasrif yasiru bareng-bareng ya. Nah ini mulai bareng-bareng aja. Yaisiru, saya sebutin domirnya, antum lafadznya ya. Huwa yaisiru, kalau huma, Ya, sironi. yaisironi. Hum, Yaisiruna. Ya, siruna. iya, Taisiro. huma, Taisironi. hunna, Taisirna. yai. Yaisirna. Ya, Bukan tai, tapi yai. Kenapa? yais. Karena untuk ghaibah. Oh iya, benar. Ya. Ghaibah. Benar, betul. Kalau anta, Yaisiru. anta, Taisiru. 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 Jadi kalau depannya, kalau apa namanya, mukhotob pasti depannya tak, teman-teman ya. Ya. Pasti itu. Anta taisiru. Antuma, Taisironi. Taisironi. antum, Taisirun. Taisiruna. ya. Anti, Taisu. Taisirina. anti Taisirina. taisirina. Antuma, Taisir. Taisironi. Taisironi. antunna, Taisirna. Taisirna. ana, Asiru. nahnu, Taisiru. Nasiru. yamiku, Yamiqoni. yamiqani. Huma yamiqani. Hum, Yamiquna. iya, Taimikun. tamiku. Tamiku. Ini nggak ada perubahan teman-teman. Tinggal antum rubah belakangnya sama depannya. Nggak berubah jadi yai. Ya, Ya. tamiku. Yamiku, yamiqani, hum, yamiquna, Tamiku. hiya, tamiku, huma, Tamiqoni. hunna, Yamikna. na, yamiqna. Naam. Yamikna. Anta, Tamiku. Tamiku. antuma, Tamiqoni. antum, Tamikuna. Tamikun. antum, tamiquna. Anti, Tamikina. Tamikina. antuma, Tamiqoni. antunna, Tamikna. Tamik. tamiqna. Ana, Tamikna. Amiku. nahnu, Namiku. ya. Namiku. Amiku, namiku, nam. Berikutnya yaimunu udah kita skip aja ya. Insya Allah ini udah sama. Ya. Sekarang kita ajwaf. Masuk ajwaf. Ajwaf itu yang tengahnya huruf ilat. Ini cukup mudah teman-teman. Kenapa? Karena konsepnya hampir sama dengan yang tadi. Hanya saja nanti ada di dua tempat itu huruf ilatnya dibuang. Karena daf'an iltiqo'is sakinain. Ada yakulna dan takulna. Yakulu yakulani yakuluna. Takulu takulani yakulna. Takulu takulani takuluna. Takulina takulani takulna. Akulu nakulu. Aku. Jadi yakulna sama takulna itu wawunya kita buang. Kenapa dibuang? Karena daf'an lil tiqa'is Sakinaini. sakinaini. Menolak adanya dua huruf yang Yang mati itu mati. bertemu. Yaitu antara wawu sama lam. Tuh. Ketika nggak ada iltiqa'us sakinain ya nggak dibuang wawunya. Kayak yakulu, yakulani itu kan nggak dibuang. Oke, sekarang kita ke yabi'un. Silakan. Yabi'un. Yabi'u. Yabi'ani. Terus Yabi'una. ya. Tabi'u. Tabi'ani. Yang lain bareng-bareng aja. Oh ya. Monggo. Yabi'u. Yabi'una. Ya mana sih? Tabi'u.
tabi'una, uh, ya bi, ya bil, ya bilna, ya na. Kunna ya bi'na. Ya udah kita kasih domer di depannya biar antum mudah ya. Huwa yabi'uhuma, Tabi'ani, yabi'ani, tabi'ani, hum yabi'una, tabi'una, hiya ya tabi, tab, tabi, tabi'u, 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 ya tabi'u, huma tabi'ani, tabi'ani, hunna tabi'ani, tabi, hunna yabi'na, hiya yabi'na, yabi'na, Nah, yabi'na, ingat-ingat yabi'na, kalau hunna depannya ya. yabi'na, Nah, sekarang anta depannya semuanya tak. Anta, tabi'u, antuma, tabi'ani, tabi'ani, antum, tabi'una, tabi'una, anti, tabi'ina, antuma, tabi'ina, tabi'ani, antunna, tabi'na, bi'na, ana, tabi'u, nah, tabi'u, nabi'u, nabi'u, nahnu, nabi'u. Alhamdulillah. Berikutnya ya khafu. Huwa ya khafuhuma, yakhofani, takhofani, hum, yakhafuna, yakhofuna, hiya, takhofu, takhafu, huma, takhafani, takhofuni, hunna, yakhafna, oke, anta, takhofu, takhafu, antuma, takhafani, takhofuni, antum, takhafuna, takhofuna, anti, takhafina, takhofina, antuma, takhafani, takhofani, antunna, takhafna, takhofna, ana, akhofu, nakhofu, nakhaf, yakunu, huwa yakunu huma, yakunani, nani, hum, yakununa, yakununa, hiya, takunu, huma, takunani, takunani, hunna, yakunna, yakun, 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 yakunna, na yakunna, naam. yakunna, Anta, takunu, kunu, anta takunu, antuma, takunani, takunani, antum, takununa, anti, takunna, takunina, antuma, takunani, takunani, antunna, takunna, takunna, ana, akunu, kunu, nahnu. nakunu. Oke. No. Ada yang tanyakan? Yasiru sama ya namu. Yasiru, yasirani, yasiruna, tasiru, tasirani, yasirna, tasiru, tasirani, tasiruna, tasirina, tasirani, sirna, asiru, nasiru. Ya namu, ya namani, ya namuna, tanamu, tanamani, ya namna, tanamu, tanamani, tanamuna, tanamina, tanamani, tanamna, anamu, nana. Oke, yang terakhir ini naqis. Kuncinya antum hafalkan tiga ini, maka antum bisa menggenggam seluruh tasrif fi'il yang lain dengan mudah. Insya Allah. Kenapa, Amin. kenapa demikian? Karena ya tinggal menyamakan akhirannya. Yad'u akhirannya wawu, yarmi akhirannya iya, yarda akhirannya alif. Berarti kalau yagzu tasrifnya kayak apa? Yad'u. Kalau yajri, Ya, jadi Yarmi. yarmi. Ya, jadi seperti yarmi. Ini kalau yaksha, Yardo. Yardo. yarda. Nah, sahih. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas dulu dari yad'u. Rumusnya yad'u untuk yang mutalakhir wawu itu huruf sebelum wawunya selalu didomah. Selalu didomah, diingat-ingat ya. Kecuali di satu tempat yaitu anti. Nanti di kasroh. Atau melihat dulu. Yad'u, yad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, tad'una, tad'ina. Ini. Tad'ina. Tad'ina, tad'uwani, tad'una, ad'una, ad'u. Oke, coba ya Zu. Bareng-bareng ya.
Huwa yagzu. Huma Yagzuani. hum Yagzuni. Yarzuna. yagzuna. Hiya Tagzu. Tadu. huma Tagzuani. Yagzuani. ya yagzuani. Tagzuani ya. Hmm. Hunna Yadzuna. Yagzuni. yagzuna. Yarzuna. Anta Ta Tagzu. anta tagzu. tazu. Antuma Tazuani. antum Tagzuna. zuna. Anti Tagzina. Tazina. tagzina. Antuma Tagzuani. Tazuani. antunna Tagzun. Tazi. tagzuna. Ana Arzu. Tagzu. nahnu Nazu. ya ahsan. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Lanjut ke Armi. Mau terakhir ya. Rumusnya huruf sebelumnya selalu di kasroh. Yarmi, mimnya selalu di kasroh. Fokus ya, di kasroh terus kecuali dua. Kalau bertemu wawu, maka di dhammah. Wawu jamak maksudnya. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Tarmi, tarmiyani, tarmuna. Tarmina, tarmiyani, tarmina, armina, armi. Saya ulangi, yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, tarmi, tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani, tarmina, armina, armi. Yang una itu cuma dua, yang muna ya. Hum sama antum. Yajri, kita samakan dengan yarmi, silakan. Yajri. Yajriyani. Yajriyani. Yajru. Yajruna. Yajruna. Tajri. Terus, Tajriyani. Yajri. Yajrina. Yajriyani. Yarji. yaje, Yajrina. jangan balik ya. Yarjina. Tajriyani. Tajruna. Tajrina. Tajriyani. Tajrina. Ajri. Ajri Najri. narji. Najri. Ajri Najri. najri. Ya, bukan narji ya. Najri. Ajri, najri. Nah, artinya apa ya ajri itu? Bisa Berlari. mengalir, bisa berlari. Yang terakhir yaksha. Yaksha itu seperti yardo. Yardo. Nah, yardo itu gimana? Rumusnya huruf sebelum alif di fathah. Terus Hmm. di fathah terus. Yardo yardoyani yardouna. Tardo tardoyani yardoina. Tardo tardoyani tardouna. Tardoina tardoyani tardoina ardona. Saya ulangi. Yardo yardoyani yardouna. Tardo tardoyani yardoina. Tardo tardoyani tardouna. Tardoina tardoyani tardoina ardona. Yang sambung dan wawu cuma dua. Selain itu sambung dan ya atau alif. Yang dua mana? Ya yang bertemu dan wawu jamaah. Yardouna tardouna. Selain itu ya atau alif. Yardo yardoyani yardouna. Tardo tardoyani yardoina. Tardo tardoyani tardouna. Tardoina tardoyani tardoina ardo nardo. Ada? Ya, aduh. Tayyip. Sekarang yakhsha. Silakan. Yaksha. Yaksha. Yasa, Yaksayani. yasayani. Yaksauna. Syauna. Taksha. Taksayani. Taksauna. Ya. Ya. Yaksha. Jangan Yakshauna. jangan lupa teman-teman ya kalau domir huna awalnya bukan ta. Ya. Yakshain. Terus Tahsaina. Takshayani. terus Tahsayani. anti gimana antinya? Anti? Anti tahsayani. Taksina. Bukan. Taksina. Bukan. Antum nggak mendengarkan kaidah tadi berarti itu jadinya. Sebelum alif di fathah terus menerus teman-teman. Nggak berubah. Takshaini. Anti takshaini. Coba antum lihat Yardo. Yardo jadi apa? Tardoina. Oh, sayang salah ini ya. Bukan nih ya, nah. Iya.
Tad'ina, tarmina, tardoina. Ardo. Takhshay, Ahsa. Nahsa. takhshayna, naam. Nanti takhshayna, antuma takhshayani, antunna, takhshayna. Ana akhsha, nahnu, nakhsha. Nahsa. Alhamdulillah. Gitu teman-teman diingat-ingat ya. Yang pertama yakzu, eh, kayak yad'u. Itu sebelum wawunya selalu didhamma. Kecuali satu tempat, nanti di kasroh. Kalau yajri selalu di kasroh, kecuali dua tempat. Sebelum akhirnya, sebelum yaknya itu di kasroh terus menerus, kecuali dua tempat itu ketika bersambung wawu jama. Kalau yakhsha semuanya di fathah sebelum akhirnya. Nggak ada yakhshi, yakhshu nggak ada. Yakhsha, yardo, yardo terus. Nggak ada yardu, yardi nggak ada. Tuh. Coba ini kita terapkan ke lafadz yusolli ya. Yusolli akhirnya lafadz huruf apa? Yusolli itu. Akhirnya ya. Ya, berarti sama dengan yad'u, yarmi apa yardo? Yarmi. Oke, kita tasrif seperti yarmi, silakan. Yusolli. Yusoli. Yusoliyani. Yusalluna. Yusolli. Tusolli. Yusolli. Tusoliani. Tusolina. You. Ayusolina. Tusolli. Tusoliani. Yusolli. Tusalluna. Yusollina. Tusolina. Yusollina. Tusoliani. Tusolina. Usolli. Nusolli. Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala yusalluna. nabi. Dari situ. Ah, Usalli fardal maghrib. Usalli dari situ juga. Pokoknya kalau ngerti tasrif itu mudah, teman-teman. Masalahnya kemudian kadang-kadang fi'il mudhari itu bersambung dengan non taukid atau i'rabnya nggak rofa. Bagaimana tasrifnya? Kita harus mempelajarinya di kelas khusus tasrif ya. Ini ada di materi setelahnya, ini antum bisa pelajari sendiri ya. Ini ada yang nasab, ini yang jazm, ini yang bersambung dengan taukid, mana nih? Bersambung dengan taukid. Ini nih. Bukan. Bola. Nah ini nih. Nah kok nggak ketemu ya? Ini masih amar nih. Nah ini loh. Yaf'ulu nanti jadi yaf'ulanna yaf'ulani yaf'ulunna taf'ulana taf'ulani yaf'ulnani taf'ulana taf'ulani taf'ulunna taf'ulina taf'ulani taf'ulani taf'ulnani af'ulana naf'ulana. Misalkan yaktubu ya, jadinya yaktubanna bersambung dengan nun taukid. Ini kalau ditasrif gimana? Bisa teman-teman ya, sampai 14 bentuk kayak tadi tuh. Yaktubanna yaktubani yaktubunna taktubanna taktubani yaktubanani taktubanna taktubanna taktubani taktubunna taktubinna taktubani taktubnani apa taktubnani tak taktubinna taktubani taktubnani aktubanna naktubanna. Ini baru yang sahih. Kalau yang mu'tal, wallahu a'lam bishawab. Misalkan yaro gitu ya. Kalau sambung dengan nun taukid gimana ya? Yaroyanna, yaroyani, yarawunna. Makanya di surat itu kan ada istilah latarawunnal. Jahim. Itu tarawunna itu dari situ dari ya yaroyanna, yaroyani, yarawunna. Itu perlu materi tersendiri yang lebih khusus membahas tasrif. Alhamdulillah teman-teman. Minal awal khatal akhir pasti banyak kekurangan kesalahan, mohon dimaklumi, dimaafkan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya, insya Allah. Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Cukup? Saran Ustaz. Ya, boleh. Gimana kalau ini kan pada Irob. Jadi kalau setelah ini dilanjutkan khusus tasrif, Ustaz. Kelas tasrif. Insya Allah. Alhamdulillah nanti ya pasca Lebaran, tapi nggak tahu. Ya, saya kira teman-teman yang lain juga mungkin setuju untuk memperdalami lagi. Insya Allah, insya Allah. Nah, insya Allah Pak Abdullah. Ya, insya Allah. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur, istiqomah dalam Amin. ibadah, thalabul ilmi. Amin.
diberi selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, semoga apa yang kita pelajari minal awal hatal akhir menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.